ये गोटे लहर गला सेकेंड सब कही धन सेकेंड लहर भी अच्छी हार लहर भी अच्छी फोर्थ लहर अच्छी सातटा लहर अच्छी किंतु ये संपूर्ण औषध बाहरी पार ना मुझे तुम आगे कहदेवी सब वर्ष से नुआ नुआ रूप धारण कर रूप चेंज कर आगू आगू धन जो परिवेश दूषितीकरण मानव समाज मुझे कही सारे परिवेश दूषितीकरण मानव समाज फलकूल पाइबन जो गोटा गुणात्मक मान पाइब कोरोना गोटा गुणात्मक मान मुख्य हूँ दूषितीकरण ये दूषितीकरण क्रियाटी हूँ गोटे गोटे मान है यही हूँ धन जलवाहित रोग वायुवाहित रोग अग्निवाहित रोग धन जलवाहित रोग कि क्या संभाल क्या संभाल किंतु धन जीवन से प्रभु तर दीठू 13 को 14 15 नागिब हुंडर सत उपज 17 तार माने कौन सब यही कौन ना सतर सतर माने कौन तू जब सतर थू तू जो सत्यर थू सत्य थू सही करने चेष्टा करू मो आहार कौन दरकार वस्त्र कौन दरकार वाक्य गपिया कौन दरकार मोर सदा एकुटिया प्रभु का नाम जब गोटे कल्याण में से तत्व धरी ठाऊ से हूँ सतर गुरुधार तत्व है तेणुक आज धन प्रभु समस्त को आज रूप नाम कि क्या छाड़ी कहलु तार अविनाशी ब्रह्म कौन धन ब्रह्म क्या कौन विनाश ब्रह्म कौन अविनाश ब्रह्म कौन उड़ंता ब्रह्म कौन उड़ंता ब्रह्म कौन से प्रभु सब जाक मालिका माध्यम से भाग भाग कर थोड़ी दे किंतु ये मनुष्यता उल्टा बुझुची किंतु तो भितर अच्छे प्रभु कह निज को निजे देख दृष्टि जकर जक जो आम प्रभु महापुरुष कहते किंतु महापुरुष माने भूल कहना धन महापुरुष माने संसार को आसी एत प्रकार लिखिले कलि जुगर व्याख्या गुड़िक लिखिले कि धर्म तत्व टी तुम धारण कलानी सदा कहले कौन विनाश होगा विनाश होगा विनाश कौन विनाश है केते रखिपर बुद्धि हजिज पापर विनाश ने शुण प्राणी समाज बास करे से बाबा प्रति कहीं दौड़ कहीं दौड़ धर्म प्रतिष्ठा करिथिबा लोक ही सत्यर आचरण करिथिबा लोक ही सदा मंगलमय तैयारी करे से जीवन परम शांति मुख्य परम शांति प्राप्त करने मुख्य रास्ता को जीवा से कौन कहती ना आज दौड़ी धन क्या कति तेणुक धन आज से आम विषय कौन कराई ना दी प्रकार तत्व कराला गोटे वैदिक तत्व गोटे निर्वेद तत्व निर्वेद तत्व को धन धर्म धारण करने गुरु आशित है कि ब्रह्म को ब्रह्म चिन्हवा है नूतन आविष्कार तत्व जानवा से आम कौन कर संसार को आईचा है आज जदि ये जीवन जदि आम हटई दौच तब कौन कर कोरोना लहर एपरी आसो ना गुप्त गुप्त समस्त अच्छी कोरोना मरीनी कोरोना अमर सी रही समस्त किंतु से छाँ जाग्रत छाँ जाग्रत हे बाबा ये द्वितीय लहरी प्रथम जाइतला अरे समस्त जिते धन घास बिंडटी मारी दे तो बिलुर घास सरी जाऊ कौन जात हो चेरू धन आम मत द्वितीय लहर तम मत तृतीय लहर है लहर संख्या अच्छी बाबा 7टा लहर 7टा मात्र गोटे जाइए द्वितीय लहर आहरी 5टा लहर कल रही तेणुक 30 जाक तांडव बाबा मुझे तुमको कही 28 29 भयानक गुणात्मा बाहर किंतु से धन सब गुप्तर गुप्तर ये तर बढ़ जमी कैंसर टी धन टीके घा है गुप्तर गुप्तर बढ़ भीतर घा टाक कैंसर कहते गुप्तर गुप्तर भयानक धारण कै कहते कौन बास धन से हूँ कोरोनार प्रतीक तार फ्लोटा तुम जापर बर्तमान फ्लोटा
ତମ ମଣିଷ ଠି ସବୁ ଯାଦୁ ହୁଏ ଦେଖିଛ? ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ଠି ଯାଦୁ ହୁଏ ହେଇନି? ସମସ୍ତଙ୍କ ହେଇ ଯାଦୁର ସ୍ତର ଦେଖିଛ? କେବେ ଦେଖିନା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଡିକି ପୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଏଡିକି ପୋକ ତାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ମାଂସକୁ ଫୁଟେଇବା। ତାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଧନକୁ ମାଂସକୁ ଫୁଟେଇ ସବୁ ଘା କରିବା। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ରହେ। ତା ଉପରେ ସିଏ ବି ଧନ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପୋକ ସରୁ ସରୁ ଜିଆ ଭଳିଆ। ସିଏ ତାର କଣ ଖାଲି ଖାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୋକ ତା ଉପରେ ଥାଏ। ଟିକି ପୋକ ସେ ଖାଲି ଭୁରୁ ଭୁରୁ କରି କଣ କହିଲ ପିମ୍ପୁଡି ଭଳିଆ ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାହାର କରିବେ। ତେଣୁକରି ତିନିଟା ଲହରକୁ ଆମକୁ କଣ ସେଟା କଣ ଯାଦୁ। ଯାଦୁ ତମେ ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ କଲିକତାରେ କଣ କରେ? କଲିକତା ଟାଣି ତା ଫମ୍ପା କରି ଚାଲିଥିବ। ତା ଉପରେ ସେଠି ପିମ୍ପୁଡି ଆସି ଗୋଟେ ବାସ କରିବେ ଅମ କରିବେ ଢିଙ୍କି କରିବେ ସମ କରିବେ ଦେଖିଛୁ ନା? ପୁରା ଦିଟ ସେଇଆ ଆଉ ଯାଦୁର କ୍ରିୟାଟି ଆମେ ସେ ଯାଦୁ କହୁଛୁ। ସେ ଯାଦୁର କ୍ରିୟାଟି ତିନିଟା ଲହର ସେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ମାରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ପେଟକୁ ଖାଇବ ଭିତର ଅଂଶ ମାରିବ ଉପରେ ଧନ ଲଗେଇବ ତାପରେ ଧନ ଆହାର ବି ସେଇଆ କରିଥିବ। କେମିତି? ଆମକୁ ଏଥନ ମୁଁ ଆଗରୁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏଥ ନିଜକୁ ନିଜେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। ଇଏ ବାବୁ ସନ୍ଧାନ ପ୍ଲସରେ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଧାନଠୁ ସବୁଦିନ ଧନ ନାମ ଯଜ୍ଞ କର। ସବୁଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ନାମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଦିଟା ତତ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ହଉଛି ପିତା ମାତା। ଆକୁ ଧରିଥା ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମର କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମ କଣ ଧନ? ନା ଜୀବନରେ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଯୋଉ ରୂପ ଗୁଡିକ ତ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲା ତୁ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଦିନେ କିଶୋର ହେଲୁ ଦିନେ ବୃଦ୍ଧ ହବୁ ଯୋଉ ଲୀଳା ଗୁଡା କରିଯିବୁ ତୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଧରି ଆସିବେ ସେମାନେ କିଏ? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରିୟା ସହିତ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁରେ ପ୍ରଭୁ ନ ଜାଣେ କିଛି ଏକା ତୁଙ୍ଗ ନାମ ଗୋଟାକୁ ହୃଦ ମଧ୍ୟ ଜପୁଛି। ତା ଜପଟା କଣ? ତା ଜପଟା କଣ ବାବା? ଅଜପା ଜପିବୁ ଅମପା ମାପିବୁ ତେଣୁ ଯାଇକି ତ ଅମର ହବୁ। କେବେ ତୋର ଜ୍ଞାନର ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଟି ଖୋଲିଯିବ। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତ୍ରିବେଣୀ ହାତ ତ୍ରିନେତ୍ର ତତ୍ଵ ବାହାରିଯିବ। ତୁ ଯଦି ତା ଦେହରେ ମନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସଦାବେଳେ ସେଠି ବାସ କରିବୁ ସାଙ୍ଗ ସାଧନ ତୋର ପ୍ରଭୁର କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ହେଲା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା ତାଠାରୁ ଟିକେ ଭୟଙ୍କର ରହିବ ନା କେମିତି କଣ? ଧନ ଭୟଙ୍କର ରହିବ। ଭୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଯେତିକି ଲୋକ ମୃତାହତ ହେଇଥିଲେ ତା ମାନେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ କେତେ ମୃତାହତ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ମାନେ କରାଯାଉଛି? ଧନ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ତୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଧନ ଭୟଙ୍କର ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଶୁଣ ହିସାବରେ ମୁଁ ଅନୁପାତରେ ତ ଶୁଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଆଗେ ଆଇଲା ତାଣ୍ଡବ କଲା ଧନ ବୃଦ୍ଧ ଠାରୁ ପିଲା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକକୁ କିଶୋର ଲୋକକୁ ସବୁ ନେଲା ଏଥରକ କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ନେଇନି। ଏଥରକ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ଆଚ୍ଛା ନେଇଛି ଏଥର ପିଲା ଆଉ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଳି। ଆଚ୍ଛା 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 ହେଲା ପିଲା ଛୋଟ ଶୈଶବ ପିଲା ଆଉ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କେତେରୁ କେତେ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ପାଳି। ସେମିତି ଧନ କିଶୋର ବସ୍ତ ଯାଙ୍କେ ବା। ମାନେ 12 14 ହେଲା 15 ଯାଙ୍କେ ଧନ ହେଲା 14 ଆଉ ହେଲା ପାଳି କିନ୍ତୁ ବାୟା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ବାବା କାହିଁକି କିଶୋର ବୟସ ଯାଙ୍କେ ନିଅନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ବୟସ ଏମାନେ ହଉଛି ଅମାନିଆ ବୟସ। ଏମାନେ ଧନ ବାର ତୀର୍ଥ ମାନିବେନି କି କୋରୋନା କିଛି ଜାଣିବେନି ସଦାବେଳେ ଇଏ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଫଟକିନା ଆଟାକ କରିବ ଏମାନେ ଏ ଛୁଆକୁ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଦେଖ ଆହାର ଯୋଗୀ ଆଶା ଯୋଗୀ ସଦାବେଳେ ତୋ କତିକି ତା କତିକି କିଛି ଜାଣିବେନି ଭେଦ ଭାବ ଜାଣିନଥିବେ ଫଟ୍ କିନା ତାକୁ ଆଟାକ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସମୟଟା ହଉଛି କଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର। ବୃଦ୍ଧ କଣ କରିବେ? ତୋ କତିକି ଯାଇ ବସିବେ ତା କତିରେ ବସିବେ ତା କତିରେ ହଁ ମୁଁ ଭଗବାନ ଅଛି ହଁ ଭଗବାନ ଅଛି। କୋଉ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଚଳ। ତୁ ଜୀବନ ଆସିଛୁ ଯେ ଖାଇଛୁ ତୁ ଦିନେ ଚୁପ ହଉଛୁ ଦିନେ ଧନ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛୁ ତା ମାନେ କଣ? ଚୁପ ବସିବା ମାନେ କଣ ଶାନ୍ତ ଚରିତ୍ର କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଯେତେ ଧନ ତୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତ ତିଆରି କର ଏ ପ୍ରଳୟ କ୍ରିୟା ବାବୁ ତ ମତେ ସେଦିନ କହିଲେ ବି
ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତत्व शुण ये साधन बहुत जिनिस अच्छी तोरी आखिरे सब मेसीन लगी शरीर भितर जमी तुम जंत्र मध्यम आज से भिडियो कर तो शरीर सब अच्छी किंतु तू आज ब्रह्मांड क्रिया कर कौटी खंडा प्रलय हम खंडा प्रलय मान जला प्रलय कौटी